Yo, what's up guys? So, bali nandito tayo. Tuturuan ko kayo kung paano yung Hunterverse. Search nyo yung Hunterverse nyo guys sa Google. Then, kapag na-search nyo na yung Hunterverse, sign up kayo guys. And then, scroll nyo lang siya guys. Scroll. Yan. So, makikita nyo yung yan, sign up below. So, sign up kayo kung anong gamit nyo. Android, Linux, or PC, or iOS ka guys. Then, after nyo mag-sign up, pupunta kayo dito sa yan, meron yan dito, direction. Na-access natin yung ads. Yan. Ito yung instruction guys para makasali kayo sa Discord. Yan, Hunterverse. So, kailangan may Discord kayo guys para gumana to. Download nyo yung Discord. Yan, susundan lang natin yung gagawin. So, yan yung A, B, C, D. Yan. Ngayon, nandito na tayo guys sa Discord guys. Dahil napasok na kasi ako, turuan ko na kayo. So, welcome guys. Yan. Natin na. Wait lang, hanap lang ako ng copy. So, bali ang nakalagay doon. Susundan natin yung instruction, diba guys? Yan. May ganito yun guys. Dapat may ganito kayo ma-receive na nakapasok na kayo. Ganyan yung mismong setup. Then, yan. So, may mga message yan. Copy nyo lang yung ibang message. Tapos, may makita kayo number dun sa sign. Sa may English word sign. Tapos, yung number nyo. Okay? Yan. So, pag okay na, punta tayo sa may boot. #boot command. May kita nyo na yun na-accept na kayo. Na pwede na kayo makapunta ng #boot commands. So, sa #boot commands guys, type nyo lang dito is yung exclamation point activate lang isa. Kamali pa. Activate tapos yung number. So, paano nyo makikita yung number guys? Yan. Punta kayo ng Google. Ay, ng Google Drive. Yung Gmail nyo. Ginamit nyo account dun sa pag-sign up. Then, makikita nyo si Mighty Zack yung name. Click nyo yan. Yan, no? Yung activation code is yan. So, eto na yung wait lang. Eto na yung yan. Eto yung kakopy nyo. Then, pag-copy nyo guys, yan. I-send nyo lang yan, automatic gagana na siya dyan. Pag okay na, nasetup nyo na siya, yan, ganyan. Kasi aking guys, gumana na eh. So, yan, tinry ko lang para makita nyo. Then, kapag okay na guys, I hope na nakapag-download na rin kayo ng app para sa VPN. Then, kapag okay na, wait lang, download nyo siya guys. So, hanapin naman natin yung server host ni #bot sa may #bot command. Right tayo sa Discord ulit guys. #bot command. Yan. And then, type nyo naman is exclamation point IP. Maliit lang na IP. Nag-click ko pa si Giginox. Yan. And then, yan. Yung IP natin yung 10.42.0.1. Yan. Copy nyo yan guys sa IP ni Monster Hunter. Okay, doon nyo siya i-copy. Hindi ko na dito yun eh. Then, balik kayo sa Google Drive kay Mighty Zack. Like, dapat magkaroon kayo ng ganito. Ito yung ida-download nyo kahit saan pwede nyo siya download. Google or Google Drive, okay? Then, open VPN. Kayo kasi meron na ako. Upload file sa may browser nyo kung saan nyo siya din-download, or kung ayaw siya gumana, try nyo siya sa Google Drive kasi nilagay ko yung akin sa Google Drive, then gumana siya dito. So, nagkaroon ako ng OpenVPN na to katulad yan. Lalaro pa ako guys. Wait lang. Tagay natin siya guys. So, para gumana din yan guys, is kailangan yung settings nyo. Punta kayo sa name. Sa may system. Palitan nyo yung name nyo. Huwag yung PPS, PPP. So, palitan nyo yung name nyo yung mismo nickname nyo, okay?
sa PPSPP, pati din sa Monster Hunter mismo, guys. Okay, kung ano yung Monster Hunter na live na ako chats. Kanina pa rin. Yan. And then, game setting, system. Yan. Okay na guys, yan. ARP. My name. ARP. Then, yan na. Thank you so much. So, bali guys, nga pala dun sa IP. Dun sa IP natin, yung nakuha nyo kanina IP. Yung 10.42.0.1. Punta kayo ng game. Sa mismong game to guys ha. Punta kayo network. Yan. Yung IP niyan. Yan yung change nyo guys. Yan. Copy nyo lang yan guys. Thank you.